ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମନୁଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆଜି ରବିବାର କେତେ ଶୋଇବା, ଶୋଇ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ବେଲପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲି ବଜାରକୁ। ବେଲପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲି, ବେଲପୁରୀ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲି। ଆଜି ଖାଇବା ବେଲପୁରୀ, क्या टेस्ट। आर थर आसते खाई एत राग देते ए कौन दबना भाई कही राग दबना बोलिए कौन दबना बगान जड़ा। हाँ रेडी होगा मोर ए मत दब खाया भाई केम टेस्ट देखा जाओ। पाठ लाल गड़ा बेलपुरी बेलपुरी आसला आसला। आहा सामान केमिति चलो टे वजन करवा। बेलपुरी भाई किए राग भाई कहना ना कही राग दम राग दे पकई कौन करा खाईदबा होगला बढ़िया। एत राग भाई कहला को से 2टा फ्री देला। रखुଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।